So mga kauturan, sang Miyerkules, tigin lubong si Pangulong Cory, naghingagaw si Presidente Gloria Macapagal Arroyo nga makalupad pabalik diri sa Pilipinas. Kay naghambal siya nga maluyag siya mag-upod. Magpaabot siya sa iya siniman nga sympathy kag condolences sa pamilya ni Cory Aquino. Magaupod siya sa kasubo sang pamilya kag sang bugos nga pusod. Nakita naton nga nag-abot siya diri kagahon mga alas 2:45 naghugpa dira sa may Ninoy Aquino International Airport kag gilayon ini nagpadulong dira iya sa may Manila Cathedral kag siya nagduaw sa haya ni Pangulong Cory Aquino. Madamo man gani ang nagsiling nga maayo man si Pangulong Gloria kay maski na nga amos na ang lainay sang buot nila ni Pangulong Cory Aquino kag sang pamilya Aquino nga daw nangin biktima ang pamilya Aquino sang pagpanghingabot pa nila, nagduaw siya, nagpakig-upod siya. She was there to show, to express her sympathy and condolences. Apang sa likod sinang pagduaw ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa haya ni Pangulong Cory, naganinupok subong mga kauturan sa internet, especially sa ginatawag naton mga blog, ang ining mga sinulatan sa internet nga mabasa hindi lang diri sa Pilipinas kundi pasidiin man sa bugos nga kalibutan. Kag ini nakadala sang dako nga kahuy-anan kag nagtuga sang dako nga kaakig sa mga pumuluyong Pilipino kag iban pa nga mga tawo nga nagapati nga nagakadula naging ang gitawag naton delikadesa, ang aton gitawag nga pagkadesente, the sense of decency in our society. Nga kay nagwa mga kauturan lumupok ang balita dito sa Nueva York, in the city of New York, sa isa kadako nga pahayagan ang The New York Post, na balahuba mga duha ka adlaw nga nakaabot na diri si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nga sang gabi gali bag-o ini siya naglupad halin sa New York. Sa gabi nga nagahanda siya nga magapauli sa Pilipinas para man nga makahingagaw nga makaduaw sa haya ni Pangulong Cory Aquino. Nagparte sila. Nagpapanyapon si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kaupod ang mga 34 ka mga katapo sa iya official family, ang mga cabinet members, senators, kag congressmen, no? Nga naging katapo iya sang official party ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa iya nga pagduaw dito sa pungsod Amerika, sa Estados Unidos di Amerika. Wala man na siguro sa question kung maniyapon ang Pangulo sa Pilipinas, kaupod ang iya mga kaupdanan, ang iya official party. Apang mga kauturan, dako ang kakibot sa kalabanan sang mabalahuba sa pahigan nga New York Post nga sa abo nga pagpanyapon sang 35 tanan-tanan ka mga kaupod ni Gloria Macapagal Arroyo kag siya mismo ang ila binaydan nakalabot sa $20,000, $20,000 kung sa pesos ina mga 960,000 pesos, almost 1 million pesos. 40,000 na lang nabilin, 1 milyon ka pesos. Isa lang ina kapag panyapon sa 35 katawo nga ginapamunuan ni Pangulong Gloria Macapagal
Arroyo. Di siguro kung makabati kamo sini kay makahibalo kamo sini mahangpan sang iban kung nga daw nag-askad ang inyong tutunlan. Kung nga daw ang kapait sang suka mabatyagan naton sa aton dila, sa aton tutunlan, kay daw makasuluka ang ininggin buhat ni Gloria Macapagal Arroyo kag sang iya nga mga kaupdanan nga sa atubang sang malapnagon nga kapaygadahon in the midst of extreme poverty, sa kagutom, madamo nga mga pamilya ang halos hindi makakaon sang 3 ka beses sa isa ka adlaw, halos hindi makakita sang isa ka 2 ka pesos para ibakal sang bugas, kag batigayon nga makakaon ang ilang mga kabataan, maski asin na lang ang daple, hindi gani kasarap. Kahit tungod man sa tuman nga kagutom, here comes Gloria Macapagal Arroyo nga nagasako kuno nga makapauli. Kag daw ginapabula pa nila ngati nag-commercial flight na lang gani si Pangulong Gloria. Ang mo silingon nga imbes kuno nga chartered nga daw solo ginaakilahan ang aeroplano, naglupad lang kuno sa isa ka ordinaryo nga commercial flight ang presidente sa Pilipinas para nga daw hindi kuno matamaan sa gasto ang gobyerno. Di pakitang tao lang liira. Kay samtang naglupad siya commercial ang iyang pagsakay sa aeroplano, nagpanyapon sila antes ini maglupad nga makahalawhaw, to say the least, makahalawhaw ang ila binaydan. Malapit 1 ka milyon ka pesos. Mamangkot kita, pila ka pamilya ang sarang mapakaon sang 1 ka milyon ka pesos sa isa ka adlaw. May nag-estimate si Mayor Jojo Binay, malapit 3,000 ka pamilya. Di ko mag 3,000 ka pamilya nga tag-anom abi ang katapo sa ordinaryo, ang average family sa Pilipinas, 18,000 katawo ang sarang mapakaon. And yet, mga kauturan, si Gloria Macapagal Arroyo kag sang iya nga mga kaupod nagbayad $20,000, malapit 1 ka milyon ka pesos para nga manyapon sila sa sining sikat na kalagaan restaurant dito sa New York, no? Ining Lizard Restaurant